দেখো ছটরাই ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଚାର ଚୁଟିଛି ହବେ ବେଗ ଆବେ ବେଗ ଆଜିଠାରୁ ଚୋରି ଡକାଇତି ରେପ୍ ମର୍ଡର খুন ଖରାପ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ସାଧା ସିଧା ସଚ୍ଚୋଟ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ବେ ଆଉ ଘରେ ବସି ଜପିବା ହରେ ରାମ 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 রাম রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে রাম ওম শান্তি 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 ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ବେ पूरी बाबा ये तो गड़बड़ हो गया रे ये राथनो ना अरे तुम मुंड फुंड ठीक अच्छी तो हैं अरे करूच बाइडा तो केंती राथनो ना এই চোরি কাম ছাড়ি দেলে আমি বঞ্চিবা কেমিতি হ্যাঁ চোরি করিবা লোকଙ୍କୁ কিডন্যাপ করি মারিবা ধরিবা ଆମ নীতি দিনিয়া কাম হ্যাঁ এই কাম ন কলে ଆମେ କରିବା কোন हो बेगो सट्राई अबे बेगो एकदम राइट কইছুবে আমি যদি চোরি ঢোকাইতি রে মর্ডর খুন খরাবা এই সব ছাড়ি দেলে এই সংসারে বঞ্চি লাভ নাইবে আমি ভোক পসারে ভিক মাগিବାକୁ পড়িব ভিক আবে বেগো না কেমিতি টঙ্কা দরকার বে মতে টঙ্কা দরকার কেমিতি আসিব সেই কথাটা কবে বেগো ତମେ ସତ କହୁଛ ନା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ତ ପଡିବ। ଭିକ ମାଗିବାଟା ବଢିଆ ହବ ମାଗିବା କି ଆରେ ରାଥନ ନା ଆରେ ଟଙ୍କା 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 ପାଇଁ ଆମେ ଦିନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ପାଠ ରାଥନ ନା ଟିକେ ବୁଝ ସେ କାମ ଛାଡିଦେଲେ ଆମକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ରାଥନ ନା ଆଉ ଏ କାମ ଛାଡିଲେ ଭିକ ମାଗିବା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଲାକେ ନାମ କେ আবে বেগো সটরাই না তো ভাজিলামি কথাটা বন্ধ কর কেমিতি টঙ্কা আসিব সেই কথাটা কবে রাথন না ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଗଡବଡ ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି আবে কবে ক ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତିରପୁର ନେବା ବଢିଆ ହବ ଏ ବେଗୋ ସେ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବେ ବଢିଆ ହବ ହୋ ରାତାରାତ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା କେମିତି ହଉଛ ହେଲେ ଆବେ ବେଗୋ ନା ସେଇ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବେ ଆଉ କିଛି କହ ଭିକ ମାଗିବା ଇଏ ରାଥର ନା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି କଣ ବେ ଏଇ କହ ଦନା ଚକନି ଗୋଡାଇବା ବଢିଆ ହବ ଏ ବେଗୋ ରାଥର ନା ଆରେ ତମେ ବାଇଡା ହେଉଛ କେମିତି ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ ସିଜନ ପଳାଇ ଆସିଲାନି ଗୋଡାଇବା ମସ୍ତ ବେପାର ହବ হবে ভঙ্গ না তো ভাজিলামি কথা বন্ধ করবে তো দৌড়া কিছু বি হওনি আবে বন্ধ কর কেমিতি টঙ্কা মিলিব সেই কথাটা চিন্তা করবে বাপা টঙ্কা এ প্রভু মতে দেখা দে 20 টঙ্কা দে এ প্রভু মতে দেখা দে 20 টঙ্কা দে দেখা দে 20 টঙ্কা দে এ প্রভু দে 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 মতে দে 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 মতে টঙ্কা ଛପର ପାଡି ଦେ ମତେ ପୁରା ଛପର ପାଡିକି ଦେ ପୁରା ଘର ପାଡିକି ଦେ ପୁରା ପୁରାଇକି ଦେ ବାପା ଟଙ୍କା 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 হবে বেগো ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆସିବ ଟଙ୍କା ଓ ଭାଇନା ଟଙ୍କା ଦେଖିଛ ଟଙ୍କା ଦେଖିଛ হবে বেগো କିଏ ଦେ তুমি তো টাইগর রাথর না মু ঠিক কইলি না यस তো একদম ঠিক কইছো রাথর আই উইল টাইগর রাথর হেলে তু কাই কি আসিছু বে তু কে ও হতি রঞ্জিত রাথর ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜୁଛି ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଆରେ ବାବୁ ରଞ୍ଜିତ तो ना हेले रंजित आरे बाबू
ତୋର ଆମ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି ରେ? ଆରେ କହ, ସେ ଯଦି ଆମ କାମଟା ସେ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବୁ। ଆରେ କହ। କହିବି ହଁ ବାପା। ତମେ ଦିନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଅର୍ପିତାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡନାପ କରିଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମାଫ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମତେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ କଣ କରିପାରିବ? गर्मी गर्मी जैसी जैसी गर्मी। अरे बापा, अरे बापा, आमे तोर की काम करिबु रे? अरे कह, टंका पाई आमे किछि भी करि पारबु। दरकार पड़िले तो पाड़ी रे पाड़क भी सुंगी देबी। हां, दरकार पड़िले तो गुआ को भी खाई देबी टंका पाई। हां, अबे बेंगो, आ जाम। ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ କି? ଶୁଣ ରାଥର ଭାଇ, ଆଉ ବେଙ୍ଗ ନା ସେ ହରମଜାଦା ଅମର ମୋ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ହରମଜାଦା ଅମରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ପାଖରେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ କଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କଣ କହିଲ ଅମନ? ସେଇ ହରାମଜାଦା ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ସେଇ ହରାମଜାଦାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ତମ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତାକୁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ହେଲେ ମତେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସି ଏଇ ନିଅ। ଏଥିରେ ପୁରା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ନେଇଯିବ। ଟଙ୍କା ଶୁଣ, ଟଙ୍କା ଆଜିର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ। ଟଙ୍କାଟା ଭଲ ହେଇଛି, କାମ ବି ଭଲ ହେଇଛି। 20 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଦେବି ଦେବି ଦେବି। थोड़ा आमे केते कष्ट पड़ी आमे 2-4 न कमाऊ तम 20 टका देबू। हो ठीक अछि रे बापा, आमे तोर कामटा करि देबू। हेले से लोकटा को जगह रे अछि हमकु टिके देखै देबू। ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ आदेशटा टिके देले तो आमे ताकू खोदी के बाहर करबू। आउ ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ। आ ସେ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଲା ପରେ ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ସେଇ କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଚାଲ ରାଥର ଭାଇ, ତାହେଲେ ଚାଲ ବେଙ୍ଗ ନା। ये ଚାଲ। रंजित बाबू, तमे टिके जाउ था, आमे टिके 2टा क्वार्टर मार के आबू। निछारे टिके मारबा बडा लागबो कि नहीं? अबे बेंगो, आ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ओके ओके, तमे जाओ आस्तु। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। धरबार अछि कंडा काटी। ना हबो नहीं। लवले 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 ए फरो डार्लिंग तो बौसगर छाड़ी मो फूल घरे पड़िया तोते मु राड़ी करी रखिबी लो। केते दिन सुखिला काटो भई भई निजको जीवन रु मारी देबो। केबे गोटे भाबी की मो बगीचा घर को आसीबो ना। रातो ना अरे पाखु आस नना। ये नना आम पाखे तो टंकाटा आसीगला। चाल कोटी गोटे भाटी गोटे देखा फुल पटास मारवा से छोड़ाटा को जीवन रु मार दी ना ता भौणी को धरी आसबा बढ़िया हबो। अरे चलो चलो। ए पुरी